वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया फ्रेड पिजन गैलरी में। मेरी दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि बड़ा ही दिल डिसहार्ड हुआ है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट मोमेंट है। और क्या आप लोगों से बात शेयर करें। एक वैसे इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानियाँ हर एक की लाइफ में होती हैं, और कुछ जो है थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे हम एक शौक़ से। वो शौक़ भी जो है एक तरह से दफन हो गया। और मैं कल इतना अपसेट था कि मैं छत पे नहीं आया, और कल मैं अपने कबूतरों के पास भी नहीं आया। उस्ताद जी, कल मैं छत पे आया, कल छत पे नहीं आया मैं। तो एक डिसऑर्डर हो गया। असल तो जैसे ना कोई लगा हुआ मेला, एक मेला लगा हुआ था, और उसका अख्ताम पे जब बाद में बंदा वापस जाता तो खाली मैदान नज़र नहीं आता, यादें नज़र आती हैं उस जगह की। यहाँ पे इतना रौनक मेला था, मैदान लगा हुआ था, हर तरह की खुशियाँ वगैरह वाला माहौल था। और उसके बाद फिर वो वीरान पड़ जाता, जाके जब बंदा दोबारा देता ना उस जगह को सन्नाटे में, यहाँ पे इतनी एक जोशो खरोश नज़र आता था आवाम का, और वहाँ पे अब सन्नाटे पड़े हुए हैं, तो बंदा डिसहार्ड होता है। सबसे पहले तो बड़ी माज़रत से मैं पहले ये बात कहूँगा कि मैं जो आज बात कर रहा हूँ तो किसी उस्ताद के बारे में नहीं कर रहा, किसी इंसान की, किसी लोर की, किसी बंदे के बारे में बात नहीं कर रहा। दोस्तों ये है कि एक आप कॉमन सेंस की एक बात है, शायद ये 2-3 पार्ट्स में ये वीडियो, पहला पार्ट जो है वो इसका लगाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी बात है, आप लोग भी इस चीज़ का सोचें ज़रा कि जब एक टूर्नामेंट होता है ना, चाहे आप वर्ल्ड कप का क्रिकेट का हो गया, जो मैच हारी होती है उस पर क्रिटिसाइज़ होता है ट्रोलिंग से। अब ये हमारा एक टॉपिक है ट्रोलिंग से ना, उस पर आ जाते हैं हम क्रिटिसाइज़ पे। जो टीम हारी होती है ना, जैसे अगर पाकिस्तान बैड परफॉर्म कर रही हो तो हम उस पर ट्रोलिंग करते हैं। दर हकीकत ऐसे ही जब उस्ताद मंटू लाली के कबूतर नहीं चले थे, नहीं रमा होते, नई पोजीशन में आए थे, नई एक रिदम में नहीं थे, तो उस टाइम उन पर बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। और इस तरह की उन पर मीम्स बनी कि यकीन माने कि उनको कहना नहीं चाहिए कि उस्ताद मोहतरम है, उनको गधे के ऊपर बना के उनकी मीम्स बनी है, मतलब इस तरह की। और उनको औरतों वाला लिबास बना के, और बड़े बड़े अजीब तरह के उन पर मीम्स बने हैं। जब वो पहली 2 बाजियों में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो लोगों ने कहा लो जी आ सी लाहौर, तो लाहौर की यूनिवर्सिटी सी, तो 2 स्टूडेंट सी, तो पहले ही 2 पेपर च फेल। इस तरह की बहुत, मैं कहता हूँ हाईलाइट करने पे आऊँ ना, सोशल मीडिया बड़ा पड़ा था, अभी भी ग्रुप्स में पड़ी हुई हैं वो चीज़ें, बहुत ट्रोलिंग हुई। अब PSL का मैच होता है ना, जब PSL का मैच होता है तो वहाँ पे हर एक जो शहर वाले होते हैं ना, कराची वाले कराची को सपोर्ट करेंगे, इंडिया वाले वो उसको हैदराबाद, सॉरी इंडिया का नाम, हैदराबाद वाले हैदराबाद को, लाहौर वाले लाहौर को, मुल्तान वाले मुल्तान, हर एक के ना अपना अपना वो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, मतलब जहाँ पे ना, मतलब हमने ये चीज़ देखी है कि इस जगह पे ना लाहौर से भी बहुत सपोर्ट थी उस्ताद मंटू लाली वगैरह को। तो अब अगर एक कंपटीशन हो रहा हो, उसमें अगर ट्रोलिंग होती है दोनों साइडों से, तो क्या कंपटीशन को बंद कर देना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है, क्या उस खेल को ख़त्म कर देना चाहिए? ऐसा हुआ है कभी पास्ट में कि कोई ऐसा हुटिंग वगैरह हो रही हो, या कोई ऐसे मनफी असरात नज़र आ रहे हो, तो उसको मनफी असरात को ख़त्म करने की बजाय आप शो ख़त्म कर दो? छोटा सा एक सवाल, छोड़ दे, कौन भागा, कोई नहीं भागा, मैदान छोड़ा, कबूतर उड़े नहीं उड़े, सब बातें छोड़ दे कि एक इतना अच्छा इवेंट लगा हुआ, और इवेंट में कुछ किरदार जो एक साइड से नहीं, दोनों साइडों से एक दूसरे की किरदारकशी कर रहे हों, और ये आपकी ऑडियंस, मतलब सोशल मीडिया पे किसी का भी इस पे काबू नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज़ करता है तो वो भी बहुत मुश्किल उसको वहाँ से जाके उठाना, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बहुत, आपको पता है, सियासतदान हो हमारे यहाँ पे, पॉलिटिशियंस हों, कोई भी पार्टी का बंदा हो, उस पर भी क्रिटिसाइज़ होता है। तो क्या सियासतदान अपनी सियासत करना छोड़ देते हैं? क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें क्रिटिसिज्म होता है, तो क्या क्रिटिसिज्म मतलब फिर लोग खेल छोड़ देते हैं? एक तो बहुत ही गलत फ़ैसला, और इस फ़ैसले का कोई सरोकार नहीं है, इस फ़ैसले की कोई बुनियाद नहीं है। इस फ़ैसले से पूरा शौक़ तबाह हुआ है पंजाब लेवल का। क्या कह सकते हैं इस पर? अब बात रही जब ये शौक़ खेल एक दिलचस्प मरहले में पैदा हुआ, ठीक है, और अब इस शौक़ का आपको वो नज़ारा मिलना शुरू हुआ लोगों को। अब इस खेल का फाइनल राउंड शुरू हुआ,
6 बाजियाँ गुजर गई, पीछे 5 रह गई। अब इस बाजी का आपको पता चलना था कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है, ठीक है। और इस शो का हुस्न जो था अब निखर के आने वाला था, मतलब इख्तिताम पे था शो आप कह सकते हैं, और फैसला कुल मरहले में था ये शो का। तो उसको जो है इस तरह किसी की गलत बनाई वीडियोस पे, उस पर क्या कहा जाता है कि वो शो की ख़त्म कर दो, ना रहेगी बीन ना बजेगा बांसुरी, वो जो भी है आपको पता ही है, ना रहेगी भैंस ना बजेगी बांसुरी, क्या जो भी है। तो मेरे नहीं ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए थी। इसमें कौन जीता? ना उस्ताद मुंतज़र मेरी साहब, ना उस्ताद मिठू साहब, ना कोई भी, सब उस्तादों की बात करूँगा। जीते तो वो हुटिंग वाले, और जिन्होंने इंतशार पैदा करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये कि उस्ताद मिठू अली को इससे एक एज मिल गया, हकीकत बात है। उनको उनके देखे लाहौर के काफ़ी उस्ताद अब सामने आ रहे हैं, वो उनके हक़ में बयानबाजी कर रहे हैं, वीडियोज़ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा उस्ताद मतलब जग्गा साहब जो हैं, खोकर साहब जो हैं, उन्होंने भी लगाया, फिर एक दो और उस्ताद जो हैं उन्होंने वीडियोज़ बना के लगाई हैं। खैर वो एक अलग बहस है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन शो का जब हुस्न निकल के आने वाला था ना, तब ये चीज़ हो गई। अभी आपने उनको खुद मौका दिया, अपने आप को खुद आपने उनके आगे ऐसे कर दिया कि भाई आपने मौका दे दिया उनको अगलों को बात करना। अब क्रिटिसिज्म की बात है ना, दो पार्टियों में से ना जो जिस पे क्रिटिसिज्म हो रहा होता है ना, वो भी मतलब ऐसा काम कर सकती है। एक कहने को है ना, मतलब मुखालफिन वो अपना हरीफ भी छोड़ देती है अपने ऊपर क्रिटिसिज्म करवाने के लिए कि मतलब ये देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पंचिंग हो रही है, जो भी हो रहा है। अब क्या पता, अब सोशल मीडिया इतना बड़ा है, इतनी आवाम है, वहाँ पे आप एक नामवर बंदा, उस्ताद नामवर कोई भी हो, मैंने देखे जब उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब पे बात आई थी, मैंने उस टाइम भी वीडियो बनाई कि मैंने कहा वो असल सलूक रखने वाले हैं बंदे, और वो कबूतरबाजी में मतलब काफ़ी असल सलूक है उनका, एक मोतबर इंसान है। मेरी वीडियोस देख लेना आप, मैंने जब वीडियो बनाई थी, मोतबर इंसान है, उनको गलत गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया, उनसे मिस्टेक हुई, जो भी हुआ, मैंने कहा यार इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मेरी हर एक वीडियो आप दोस्तों देखना, हर एक वीडियो मेरी पॉजिटिविटी, मेरी किरदार कशी के ख़िलाफ़ लोगों को मैं इतना शौक़ के बारे में गाइड नहीं करता जितना मैं इस चीज़ों के ऊपर बातचीत करता रहा। मेरी हर वीडियो देखना, लोगों ने कह दिया कि यार आपने ही ठेका लिया हुआ है कि यार सब चीज़ों को लोगों को ट्रीट करना, लोगों को गाइड करना, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो। मेरी हर एक वीडियो आप देख लें कि मेरी किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं, किसी लाहौर के उस्ताद के ख़िलाफ़ नहीं, किसी उस्ताद मिठू अली के खिलाफ, किसी एक बंदे के ख़िलाफ़ नहीं मेरी वीडियो, बल्कि उल्टा मैंने यही कहा गया कि ये चीज़ें गलत है, ऐसे ना करें, वैसे ना करें, शो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे वो सारा आपने देखा, वो सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने देखा कि इस यूनिवर्सिटी में हकीकतन ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने बस लोगों ने एक यूनिवर्सिटी दी, ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी पंजाब लेवल का जो लोग शौक़ करते हैं ना, वो शौक़ बहुत बड़ा है पंजाब लेवल का। हम लाहौर की बात कर रहे हैं ना, लाहौर का शौक़ वो पंजाब लेवल का बहुत बड़ा शौक़ है। बड़े बड़े नामी ग्रामी बंदे होते हैं, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़, कहीं पे लोग वो एक अलग लेवल का टेम्परेचर, कहीं पे तूफ़ान पड़ गया, कहीं पे गर्मी पड़ गई, कहीं पे मौसम नरम पड़ गया, कबूतर है, वो पंजाब लेवल एक अलग है। तो हम लाहौर को यूनिवर्सिटी कह रहे थे, तो आपके सामने वो लोगों की मीम्स भी आई है, प्राइमरी स्कूल भी निकला, 2 स्टूडेंट आए थे और उन्होंने जो है वो प्रोफेसरों को जो है वो बता दिया कैसे नहीं ऐसे। और रही बात जो बहुत लोगों की थी कि शाम तक कबूतर ना उड़ने वाली, 5वीं 6वीं प्रवास में वो भी साबित कर गए कि अभी उन्होंने कहा कि हमारे कबूतर सीधे हो गए थे। और मैंने आपको कहा था कि चौथी बाजी में फिर वही जिक्र करूँगा, चौथी बाजी वाले दिन की मेरी वीडियो है, चौथी जिस दिन फिर थी बाजी वाली, मैंने उस दिन कहा था अगर उस्ताद मिठू अली साहब 5वीं बाजी पकड़ते हैं तो उसके बाद उनकी कबूतरबाजी का रिदम चेंज हो जाएगा, और उस्ताद मिठू अली साहब 5वीं बाजी पकड़ने जा रहे हैं। ये चीज़ हमने बार बार वाज़ेह की। उसके बाद देख ले कबूतरबाजी का थीम चेंज हुआ, उनके कबूतर जो वो ही जो सुबह बैठ रहे थे वो शाम आके बैठना शुरू हुए। हकीकत को कोई नहीं टाल सकता, जो हकीकत है ना, जो चीज़ है वो चीज़ फैक्ट है। देखिए एक बंदा 2 साल की मेहनत, उसका वहाँ पे जितना भी आप करें कि टाइम एक्सपेंड हुआ, जितना उनकी वहाँ पे अखराजात हुए, दूसरा उन्होंने अपना वहाँ से अपनी जगह से शौक़ ख़त्म किया, जहाँ पे वो शौक़ कर रहे थे अपने शहर में, उन्होंने अपने कारोबार नहीं देखा, उन्होंने अपना घर बार नहीं देखा, उन्होंने अपने बाल बच्चे नहीं देखे, उन्होंने अपनी क्या नाम है ईद नहीं देखी, सब कुछ एक साइड पे, वो आप लोगों को सब कुछ पता है।
لیکن میرے خیال سے یہ شوق کا دی اینڈ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ شوق اینڈ لیول پہ اس طرح نہیں ختم ہونا چاہیے. یہ اختتار پہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. یہ ہر ایک بندہ کا دل ٹوٹا ہے, ہر ایک بندہ اس فیصلے سے دل آزار ہوا, چاہے وہ مخالفین میں بھی تھا, وہ بھی آج کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہوا. جو استاد مٹو علی کے مخالف تھے وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے. شوق کو اس طرح نہیں اختتام کرنا چاہیے. اس کا آپ بیٹھ کے کوئی حل نکالتے, آپ ہوٹنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے, آپ مطلب اس میں شوق کا کیا گیا, اس میں مطلب شوق ختم ہوا نا. ہوٹنگ والا تو پھر بھی باہر پھیرا, وہ پھر بھی کر رہا ہوگا, وہ آج بھی کرے گا, کل بھی کرے گا, پرسوں بھی کرے گا. کردار کشی لوگوں کی جو کرنے والے تھے وہ نہیں رکتے, وہ بلکہ ڈبل کرے گا. اس کا منہ بند کرنے سے بہتر کہ آپ نے شوق بند کر دیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک غلط فیصلہ تھا, اور اس فیصلے سے لاہور کے کافی بڑے استادہ کرام جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے اس ٹائم. ہم بھی واٹس ایپ کے گروپوں میں ہیں, وہاں پہ وائسیں ووسیں آتی ہیں, ہم سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو اب واضح آ رہی ہیں. تو بہت ہی ایک مجھے افسوسناک یہ ہے, میں کیا بات کروں, ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی اس طرح. میں اس کا ایک نیکسٹ پارٹ بھی بناؤں گا جس میں کچھ چیزیں میں آپ کو وتھ پروف کے ساتھ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ لاہور کی طرف سے بھی وہاں پہ شوٹنگ ہوئی, اور وہاں سے بھی جب کوئی بندہ وہاں سے وہ تو ہرے ہم لوگوں نے بہت شوٹنگ کی لاہور والوں نے یہاں سے وہاں. اب وہ اب ان کی باری ہے تو یہاں سے ان کی باری شروع. یہ چیز ہوتی رہتی ہے. جب آپ اس چیز میں شوق میں یہ چیز نہ ہو تو شوق کا مزہ نہیں آتا, وہ پھر اگریسو پر نہیں آتا. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو تب بھی انسان جو ہے نا وہ اپنے مطلب ذرا اگریسو پن میں آتا ہے. اگریسو پن میں آ کے بندے کو شوق مزہ آتا کرنے کا. جب جیتے جاؤ یا ہاری جاؤ تو کوئی عوام کا کوئی ایسا رد عمل نہ ہو, کوئی آڈینس کا, پورے لاہور کی نظریں, پورے پاکستان کی نظریں اس شوق پہ تھیں لاہور کے. یہ پاکستان کا ہسٹری کا لاہور کا واحد ایسا شوق تھا کہ جس کو اتنی ہائی لائٹس ملی ہیں, جس کو اتنا فیم ملا, جس کو مطلب پنجاب لیول کا شوق اتنا ہائی لیول پہ نہیں دیکھا جاتا تھا جتنا یہ اس بار لاہور کا یہ شوق دیکھا گیا. اور ہم نے ان کو بلا کے اور یہ چیز کرنا, ان کا شوق کا اختتام اس طرح کرنا, یہ میرے خیال سے ایک بہت غلط فیصلہ تھا. ہر ایک کی اپنی رائے ہے اور ہر کوئی جان سکتا ہے, اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے. کسی کو غلط الفاظ میں نے ابھی تک کسی ایک بندے کا نام نہیں لیا اس ویڈیو میں, نہ میں نے کسی کو نازیبا الفاظ استعمال کیا. جو میری رائے تھی, جو فیکٹ تھا, جو حقیقت تھی, وہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کی. انشاءاللہ کل ویڈیو آئے گی, اس کو بھی ہم کچھ چیزیں جو یہ شام کو پپلا والے کبوتر بیٹھنے والی, استاد وہ جو جمشید کھوکر صاحب جو تھے جن کی وہ چھت سے ان کا بھی وہ ہٹ پرواز کبوتر جیتا ہے, وہ سب سے اینڈ پہ جو بیٹھتا رہا, 7ویں پرواز بھی اس کی مطلب ہٹ پہ رہی ہے, اس کی وہ جو چیمپئن ہوا اس کی بھی ہر وہ پپلا والا تھا. کل جو ہے نا ہم نے نا مطلب اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کیسے ہوا, کیسے نہیں ہوا. اب ایک استاد بازی جیتنے کے بعد اور ہارنے کے بعد آ کے کہہ رہا استاد مٹو علی صاحب کہ ٹرولنگ نہ کرو, ہیٹنگ نہ کرو, بیڈس کمنٹس نہ کرو, برے الفاظوں کا استعمال نہ کرو, اپنے آپ کو کردار کسی کی کردار کشی کی اپنا کردار گندا نہ کرو, اپنے آپ کو نہ اس گندگی میں لے کے آؤ. وہ بار اس کی کتنی ویڈیوز میرے پاس سیو پڑی ہوئی ہیں جو وہ بار یہ ویڈیوز بنا کے لوگوں سے کرتا رہا کہ ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو. اب عوام نہیں بات آتی, لوگ نہیں بات آتے, اس میں استادوں کا کیا ہے. اب یہ چیز کو پکڑ لینا, اب وہ بھی اس چیز کو پکڑ سکتے تھے, بھائی ہم شوق نہیں کر رہے کہ آپ کے یہ بندے ایسے کر رہے ہیں. کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ جس پہ وہ بنا سکتے ہیں متنازع, تو وہ کہہ سکتے تھے یہ ایسے آپ کے لاہور والے ایسے شوق ایسے کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, یہ آپ کے بندے یہ دیر پھر شوق ہوگا. تو وہ بھاگنے والی بات تھی میرے خیال سے, اگر وہ ایسی بات کرتے تو سب دنیا کے سامنے. اب ایک سائڈ پہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ لاہور ایک سائڈ پہ ہو گیا اور پورا پنجاب ایک سائڈ پہ ہو گیا, جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت غلط ہوا ہے. بہت دنیا ڈسارڈ ہے. ایک بہت بڑا ایونٹ لگا ہوا تھا کبوتر بازی کی ہسٹری کا, اور لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہیں, لوگوں کا دل ٹوٹ گئے ہیں, شوق ختم ہو گیا لوگوں کا. وہ پپلا والے کبوتر جو کہتے تھے کہ کوڑیوں کے بعد بکیں گے, کوئی چکر نہیں ہے, وہ پھر بوسٹ پکڑ گئے ہیں. مطلب کوئی ایسا چکر نہیں. یہ ہم لوگوں نے باتیں بنائی تھی, وہم گمان, اور جو نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو دوستو انشاءاللہ کل جو ویڈیو بنائیں گے نا اس کو ہم تھوڑا سا انالائز کریں گے, اور اس کو ہم جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ کہاں سے کیا چیز ہوئی, کہاں سے کیا چیز نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ دعا میں یاد رکھنا, چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا. دماغ میں 100 باتیں ہیں لیکن میں بھی کرنا نہیں چاہ رہا. 100 باتیں دماغ میں ہیں لیکن دل نہیں کر رہا کہ آپ لوگوں سے وہ چیزیں شیئر اپ کریں. بس یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ دکھ ہوا. یہ شوق
کسی کے فیصلوں سے ایسے ختم ہو جائے نہیں. اس میں ہماری بےزتی ہوئی ہے سمجھے میرے خیال سے کہ ہم کافی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے کہ لاہور والوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے شوقین حضرات کے ساتھ. تو دیکھنے والے آڈینس ہی دیکھیں 100 بندہ پازیٹیو دیکھنے والا ہے تو اس میں 10 بندے نیگیٹو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ان 90 بندوں کا کیا 90% بندوں کا کیا قصور تھا؟ مطلب فیصلہ نہیں صحیح، غلط ججمنٹ تھی میرے خیال سے. اس کا حل کچھ اور ہونا چاہیے تھا. یہ حل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ شوق کو ختم کر دیا جائے. شوق ہار گیا اور جن کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کردار کشی کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں، مینس بنا رہے ہیں، وہ جیت گئے. ایسا کوئی کھیل نہیں ہے جس میں ہوٹنگ نہ ہوتی ہو، جس میں ٹرولنگ نہ ہوتی ہو، جس میں کرٹیسائز نہ ہوتا ہو. ایسا کوئی کھیل نہیں ہے. وہ کھیل ختم نہیں ہو جاتے دوستوں میری نظر میں. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ 20 کی بات کہیں اور تھی. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا. اس بنیاد پہ یہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی اس بنیاد پہ فیصلہ میرے خیال سے ہوا ہوگا. خیر ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہیں اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ایکسپیریمنٹ میں. تب تک اللہ کے دعا میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.